Hello everyone, hello good students, welcome back to English class with me, Miss Riris. So this is our very first material for this semester. And like I have said before in our previous meeting, that our first chapter will be Embrace Yourself. Sudah ingat tentunya apa itu Embrace Yourself? Dan Miss juga sudah singgung sedikit di kelas, apa sih maknanya dari kata Embrace Yourself? Embrace sendiri artinya merangkul dan embrace yourself itu bisa diartikan sebagai mencintai diri sendiri. So guys, this is our very first material and in this material we are going to learn something before we go deeper into embrace yourself. So guys, in this chapter there are 3 learning objectives and we are gonna start with the very first one, which is the students are supposed to be able to ask and give opinion. So guys, we have to be ourselves. Be yourself. Ini kalimat yang udah sering kalian dengarkan pasti ya. Jadilah dirimu sendiri. Nah, untuk menjadi diri sendiri itu kita juga perlu untuk mendengarkan opini dari orang lain tentang bagaimana diri kita. So, in Indonesia, we use kalimat opini untuk menanyakan pendapat orang lain tentang diri kita. Dan dalam bahasa Inggris itu kita kenal dengan istilah asking and giving opinion. Expression opinion is important in a discussion. Jadi dalam berdiskusi, entah itu mendiskusikan tentang bagaimana penampilan kita, bagaimana diri kita supaya kita semakin cinta diri kita sendiri, itu kita perlu menggunakan beberapa ungkapan untuk asking, bertanya, and giving, dan memberi opinion atau pendapat, baik tentang something that we like, something that we dislike, or our hobbies, favorite book, games, and many so on and so forth. So here are some expressions that you can use to give opinion. Yang paling sering itu yang pertama. Yang pertama ini pasti kalian sudah pernah membaca, dan bahkan Gen Z ini yang sering kali muncul dengan singkatan-singkatan ya, akronim-akronim pasti sering menggunakan ini. Kalau kalian pernah baca, lihat, atau mengucapkan WDYT atau WDYT, nah WDYT itu kepanjangan dari ini guys, what do you think of bla bla bla. Nah bla 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 titik-titik ini bisa diisi dengan apa yang mau kamu tanyakan opininya. So the expression to ask for opinion, the first one is what do you think of? What is your opinion about? I'm sure you'd agree that. What's your point of view? What do you reckon? What are your first thoughts on? What can you give for your thoughts on? Nah, itu bisa dipakai ya. Yang paling umum dan gampang itu dua teratas ini. What do you think sama what is your opinion. Gampang ya, jadi bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus gimana caranya to respond by giving our opinion? Kita bisa menggunakan ungkapan seperti ini. I think that bla bla bla. I think that your makeup is good misalnya, atau in my opinion your makeup is good. In my opinion, atau bisa pakai it is considered. Bisa juga pakai I have a feel that. Lalu ada speaking for myself, I like to point out that. It's generally accepted that. Makin ke bawah ini makin unfamiliar mungkin ya di telinga kalian. Tapi nggak apa-apa, kalian sering menggunakan I think that atau in my opinion saja, itu sudah very good, sudah cukup bagus untuk mempraktekkan ungkapan-ungkapan ini dalam kehidupan kalian sehari-hari. Next, so bagaimana caranya menyampaikan kalau kita agree atau kita disagree with an opinion? When you are agreeing an opinion, you can say of course. That's a good point. I couldn't agree more. I'll go along with that. You're absolutely right. That's just what I was thinking. Nah, itu ungkapan untuk menyatakan agreeing. Lalu kalau kamu disagreeing atau tidak setuju, you can say, that's different. I don't agree with you. That's not entirely true. Yes, but don't you think
I'm not too sure about that. That's not the same thing at all. Nah, kalimat-kalimat ini, ungkapan-ungkapan ini bisa kamu gunakan untuk menyatakan kalian setuju atau tidak setuju. Misalnya ketika ada temanmu yang menyatakan, I think her makeup is good, look natural. Terus kamu ngomong, oh, I couldn't agree more. Nah, itu kamu berarti bilang, aku setuju. Tapi kalau kamu bilang, I don't agree, aku nggak setuju. In my opinion, her makeup is too much. Misalnya seperti itu. Ya, okay guys, that's all the expressions of asking, giving opinion, and also agreeing and disagreeing with an opinion. Jangan lupa untuk dicoba dipraktekkan di rumah cara pengucapannya. Kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanya nanti di kelas. So, I think that's all for today, and thank you for watching this very first video of our very first material in this chapter 1. So, see you at class. Bye-bye!